5 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी मस्जिद जो हॉस्टल की थी उसके इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। वो देवबंदी था, हम बरेलवी थे उस वक्त, बाबा जानी वाली जमात में अपनी जमात अलग से करवाते थे और इसे सवाब समझते थे। 2002 में मैं उम्रे के लिए गया, इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और ये मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं था, ये हमारे उलमा ने हमें बताया था, ये नजदी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं। फिर मुझे ये बात पता चल गई है कि इन्होंने दीन के साथ ये कुछ किया, तो मैं फिर अपने घर में नहीं बैठा, मैंने पूरी दुनिया को चीख चीख के बताया कि दीन के नाम के ऊपर इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया और सदियों से करवा। मस्जिद के इमाम देवबंदी थे और आप उस वक्त, आपका जोर था कि उस वक्त मैं बरेलवी था, जी। इसलिए उनकी इमामत में नमाज पढ़ना आपने गवारा नहीं किया। जी। उस वक्त आप बरेलवी थे, आज आप क्या है? आपने अपनी इब्तदाइये में कहा कि खुदा ना खास्ता अगर मैं मुफ्ती या अलामा होता तो तब भी मुफ्ती या अलामा अपने नाम के साथ ना लिखता। इसकी कोई ख़ास वजह है या ये इतना ज़्यादा ये हेटेड टूवर्ड्स? नहीं, वो नहीं है, इसे मेरी नफरत ना आप समझें, वक्त का तकाजा समझें, क्योंकि दीनदार तबके की हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। हम खुद मुतनफ़र थे, हमने इस पूरे सिस्टम को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। एक तो इनके किरदार की वजह से, दूसरा जो ये एक दूसरे की तकफीर करते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, हम खुद यही कुछ करते रहे। 5 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी मस्जिद जो हॉस्टल की थी उसके इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। वो देवबंदी था, हम बरेलवी थे उस वक्त, बाबा जानी वाली जमात में अपनी जमात अलग से करवाते थे और इसे सवाब समझते थे। 2002 में मैं उम्रे के लिए गया, इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। और ये मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं था, ये हमारे उलमा ने हमें बताया था, ये नजदी हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो ये जो तकलीफ़ है ना मुझे इस चीज़ की, कि जिस तरह इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत भरी, एक है इल्मी इख्तलाफ, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नफ़रत के इसके पीछे नमाज नहीं होती, ये जहन्नमी है, इस तकलीफ़ ने मुझे इस पे मजबूर किया कि मैं अपने साथ इस किस्म का कोई टाइटल ना लगाऊं। और सेम चीज़ उस तरफ से भी है, मुफ्ती आज़म सऊदीया का भी फतवा है कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती। ये ना समझे कि ये वन साइडेड है, दोनों तरफ से है, बल्कि सारे फ़िरकों का आपस में। इसमें एक टॉलरेंस अगर है तो सिर्फ शिया मकतब में है, उनके नज़दीक आप किसी मकतब फ़िक्र के पीछे भी नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाती है। सऊदीया से इतना इख्तलाफ है उनका, उसके बावजूद वो हरम मक्का और हरम मदीना में इमाम काबा और मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनके बड़ों के फतवे ये हैं कि नमाज हो जाती है। हम जो कि अहले सुन्नत से बिल्टअप हमारा हुआ था, तो हम तो इसे हराम समझते थे। इस वजह से ये एक दुख है, इसे नफ़रत ना समझें, ये दुख है। और अगर मुझे ये बात पता चल गई है कि इन्होंने दीन के साथ ये कुछ किया, तो मैं फिर अपने घर में नहीं बैठा, मैंने पूरी दुनिया को चीख चीख के बताया कि दीन के नाम के ऊपर इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया और सदियों से कर रहे हैं। आपकी हॉस्टल की मस्जिद के इमाम देवबंदी थे और आप उस वक्त, आपका जोर था कि उस वक्त मैं बरेलवी था, इसलिए उनकी इमामत में नमाज पढ़ना आपने गवारा नहीं किया। जी जी। उस वक्त आप बरेलवी थे, आज आप क्या है? आज सिंपल मुस्लिम, और ये स्लोगन, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इसमें वो सारे बाबे दाखिल हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर दीन को फ़िरकों में बांटा और एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया, और वो बाबे जो रसूलुल्लाह के साथ वफादारी कर गए, यानी कि ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये बाकी लोग, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। सन 61 हिजरी में जब एक वाक़या होता है, वाक़या करबला, तो अहले सुन्नत और अहले तशी जो मकतबा फ़िक्र है वो तो उस वक्त जन्म ले लेता है। दो फ़िरके तो मौजूद हैं, आपका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं? हाँ, फ़िक्र के एतबार से हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, फ़िक्र के एतबार से, फ़िरके के एतबार से नहीं। फ़िरका ये है कि अहले सुन्नत जो फ़िरका है वो अहले तशय्यो को गुमराह और जहन्नमी समझता है। अहले सुन्नत फ़िक्र ये है कि वो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत को अथॉरिटी मानते हुए अहले बैत और सहाबा के फ़हम के मुताबिक अपने दीनी मामलात को लेकर चलते हैं, लेकिन किसी की तकफीर नहीं करते, सिर्फ उनकी गुमराही उन पर वाज़े करते हैं। और ये एक ऐसी तकसीम है जो 61 हिजरी में रसूलुल्लाह की वफ़ात के 50 साल बाद हो गई, ये मैंने नहीं करवाई। दो ग्रुप बन गए, एक खिलाफत के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, दूसरे इमामत को। उस तकसीम में अगर आप देखें तो मैं अहले सुन्नत की फ़िक्र पर हूँ, फ़िरका अहले सुन्नत नहीं, फ़िक्र पे। इसलिए हमने यहाँ पर अहले सुन्नत की किताबें अहादीस की रखी हुई हैं, लेकिन अहले तशय्यो को हम मुसलमान समझते हैं, और हमारी और अहले तशय्यो की जो कॉमन बुक है वो हमने सबसे ऊपर रखी हुई है कुरान। कुरान और अहले बैत गदीर खून पर भी,
قرآن حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رہا۔ سنت کا معاملہ، آپ اہل سنت کی احادیث سے اسے ڈرائیو کریں یا اہل تشیع کی، 80 to 90% چیزیں کامن ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالیٰ، میں انہیں پائنیئر سمجھتا ہوں اس ماڈرن ایج میں، کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو دین کی ڈسکشن ہے اپوزٹ فرقوں کی، اس کو ایک ٹیبل پہ کروایا۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود۔ اس سے پہلے لوگ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم کبھی بھی کسی دوسرے فرقے کے عالم کو سننے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے نا، وہ ویڈیو خود بخود ہمارے موبائل میں پہنچ جاتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو عالم آن لائن جو جیو پہ لگتا تھا، وہ ایک سمجھ لیں پہلا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ اس میں نیگیٹو چیزیں بھی چند چیزیں آئیں کہ ایک فرقے کو اوپر کر کے باقیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوورآل اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی جب آپ گفتگو سنیں مختلف مسائل پہ، سینکڑوں اس کے پروگرام ہیں، آپ کو 90% مسائل ایک جیسے نظر آئیں گے۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ جو ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ نے سمجھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، تو وہاں پر تو آپ کو کامن چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب آپ ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو نیچرلی آپ اس پہ کاربند ہوتے ہیں، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو دوسرے میں آپ کو کچھ کجیاں، کوتاہیاں، کمیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ نیچرل ہے۔ تو جب آپ ایک پہ قائم ہوتے ہیں تو دوسرے کو آبویسلی آپ سمجھیں گے کہ اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو میں اس اپنے مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہوں۔ جی ایسے ہی آپ نے اس کانسیپٹ پہ ہوں ایسے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر کچھ مکاتب فکر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا غلط کر رہا ہے تو یہ نیچرل ہے، تو آپ تنقید کیوں کرتے ہیں سر؟ مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہنمی ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، انہیں چندہ دینا حرام، ان کی مسجد میں جائیں تو مسجد والے دھوئیں گے مسجد کو۔ رفع الیدین کرنے والا اگر کسی بریلوی کی مسجد میں چلا جائے، آج بھی انڈیا میں ایسی مساجد ہے، پاکستان میں تو گاؤں ایریا میں بہت زیادہ تھی، اب تھوڑی سی ٹالرنس آئی ہے، اور کتابوں میں تو ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مساجد کو انہوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہیں ہیں، یہ مساجد نہیں ہیں۔ یہ اختلاف ہے۔ اگر یہ علمی اختلاف رکھتے نا اور کہتے کہ ان کا موقف ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ہمارے نزدیک یہ موقف بہتر ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نکاح طلاق کے معاملات بھی ہمارے آپس میں چلیں گے، خوشی غمی پہ بھی ملیں گے، ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھیں گے، کو ایگزسٹ کریں گے، جس طرح کے ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، سارے سیاستدان ایک جگہ ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، تقریریں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، لیکن جب ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرقوں والے ایسا نہیں کرتے، یہ رمضان نشریات میں جمع ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن ہے ان اینکرز کی طرف سے کہ جیسے ہی نماز مغرب کا ٹائم آتا ہے، نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ KFC اور میک ڈونلڈ سے منگوایا ہوا کھانا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، نماز نہیں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور اگر پڑھ لیں تو ان کے ساتھ والے دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، آپ اپنا نکاح دوبارہ کریں۔ پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے خلاف کتنی کمپین چلی ہے کہ آپ نے ایک دیوبندی فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تجدید نکاح بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں۔ اگر مفتی منیب جیسے ماڈریٹ بندے کے بارے میں اس کے ماننے والے جو اس وقت مفتی اعظم ہیں بریلویوں کا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، تو مجھے آپ کو کس نے ایکسیپٹنس دینی ہے؟ یہ نفرتیں ان میں۔